Bursa batrak, erterek var mı? Biro var mı? Var mı? Табабыз иншалла. Табылат, Bursa bizde dua kılalı, takazıp batırı barız, Bursa. Amin. Anam değil mi? Koy durgular şu, bine şaşırtasın ortalar. Boyu kanda olsun gerek. Бактылуу болсо болду. Бой, акча, пакча, акыл эс, не важно, брат. Boy doktor, turup koyulaçı, boy doktor, turup koyulaçı, bat-battan, boy doktor, bol. Boy doktor, turup koyulaçı. Dağını bir şey açsanız. Boy doktorum dediniz. Şurada bunlar çakpay, bu tarafta kaldı mı? Ne dediniz? Валям доктор, кандай дошучу? Mesela. Kol götürdü. Emine ne varsa dediniz? Boy ne varsa lan? Бой, акча, акыл, ой, акыл эс болуш керек да. Ошол, да? Өзünüzün problemi olsa айтып атасыз. Главное, акыл болсун да ошол. Акыл менен адамдык менен мен силерден жакшы инсан болсун. Ошо чута я болуп кетти окшойт. Ол, айта бериңиз. Ол, Падушка, тағы да мен айтып отпайбы? Жүрө бай. Боло? Любойды отпадыңыз бе? Мына, қатнақай. Ой десе бой, ой десе ой. Қиын десе өзі айтқандай қиын. Боло? Мен бе же апаңыз ба? Стоп, я жақты ба? Апам? Өзүнүн апасын сыйлаган балдардын апасын сыйлайчы да, далей ошо.